बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 अप्रैल है और आज हम बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ पर। जाती उम्रा में नून लीग का एक अहम इजलास हुआ और इस पर जो है वो तय किया गया इस इजलास में कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ क्या नई हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाए। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी क्योंकि इससे पहले भी हम बात करते आए हैं कि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसमें इख्तिलाफात काफ़ी खुलकर सामने आ चुके हैं। तो अब जो है नून लीग ने इस हवाले से क्या फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दिया जाए। इस हंगामी इजलास में कौन से फैसले किए गए हैं, कौन कौन इसमें शामिल था, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है कि हमें मालूम है कि नून लीग में से कौन कौन से अफराद जो है वो सेलेक्टर्स के पास जा रहे हैं और एनआरओ की भीख मांग रहे हैं, डील की तैयारी हो रही है, मिन्नतें कर रहे हैं हुकूमत की और इदारों की। तो ये पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है नून लीग पर। एक जानिब जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिलेक्टर्स के पास जा रहे हैं और डील की बात कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि नून लीग के इजलास में आखिर हुआ क्या, इसकी अंदरूनी कहानी क्या थी, क्या वजह थी कि अचानक जो है वो इस इजलास को तलब करना पड़ा। नून लीग की सीनियर जो क़यादत है उसने इस इजलास में शिरकत की। जाती उम्रा में जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ। मरीम नवाज के बारे में जो है वो खबरें आ रही हैं कि वो काफ़ी बीमार है, गले की उनको शदीद तकलीफ़ है और उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट भी दोबारा करवाया है और इस बीमारी में भी जो है वो इमरान खान पर तनकीद कर रही हैं। इस बीमारी में भी जो है वो उनका ट्विटर अकाउंट काफ़ी मुतहरिक है और वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो काफ़ी ट्वीट्स कर रही हैं और इमरान खान के बारे में कभी भी उन्होंने जो है वो अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं किया। हमेशा जो है वो उनके ट्वीट्स में तलखी रही है, हमेशा उनकी ट्वीट्स में एक ऐसा लहजा अपनाया जाता है जो कि एक जाहिल आदमी जो है लगे कि वो बात कर है या एक अनपढ़ इंसान जो है वो मुखातिब है। लेकिन ये अंदाज है मरीम नवाज का कि वो हमेशा जो है वो इमरान खान साहब को तुम कहकर तू कहकर जो है वो मुखातिब करती हैं। 7 अप्रैल को मरीम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो अहम पेशी भी है। मरीम नवाज इस वक्त काफ़ी खामोश हैं, वो बाहर नहीं आ रही और लगता यही है कि अब जो है वो ये एक दिन जो बाकी है इसमें वो हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करती है कि वो तो बहुत अलील हैं, वो पेश नहीं हो सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, या अपनी कोई कोरोना रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाती हैं या अदालत पेश होती हैं और ट्रायल का जो है वो सामना करती हैं। इस हवाले से खैर कल बात करेंगे क्योंकि मरीम नवाज के पास सिर्फ एक दिन रह गया कि उन्होंने जो भी कार्रवाई करनी है वो इस एक दिन में कर सकती हैं। बात करते हैं नून लीग के इजलास के बारे में। जो अहम इजलास हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी के बगैर ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर गौर किया गया है। नून लीग ने ये ऐलान किया है कि हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर ही चलाएंगे, अकेले जो है वो उन्होंने तहरीक चलाने का फैसला किया है। 3 मराहिल नाज़रीन उन्होंने तय किए हैं कि 3 मराहिल के तहत जो है वो अब ये तहरीक चलाएंगे। पहले मरहले में उन्होंने अवाम में आगाही फैलानी है। अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा लाशऊर है, उसको कुछ नहीं मालूम, इसलिए नून लीग ने ठेका लिया है कि अवाम में जो है वो आगाही फैलानी है और अवाम को जो है वो ये बताना है कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, गुर्बत है, मीशत जो है वो सही से में गामजन नहीं है, कोरोना वायरस है और जितनी भी आफतें हैं वो मौजूदा हुकूमत की वजह से है। इससे पहले मुल्क जो है वो बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक ठाक था, लोगों को रोज़गार भी मिल रहे थे, खुशहाली भी थी और वो जो है नून लीग की वजह से थी। लेकिन अब जितने भी मसाइल का सामना है उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, तो ये आगाही उन्होंने अवाम में फैलानी है। दूसरे मरहले में उन्होंने क्या करना है कि वो ताजरों के साथ मिलकर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। नून लीग को अच्छे से मालूम है कि फ़िलहाल जो है वो जो थर्ड वेव है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हुकूमत ने वैसे ही ऐलान कर रखा है कि 2 दिन जो है वो हफ्ते में बाज़ार बंद रहे। ताजिर इस वजह से काफ़ी नाउमीद हो चुके हैं क्योंकि उनके कारोबार जो है वो काफ़ी मुतासिर होते हैं जब भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाती है। इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नून लीग ने तय किया कि दूसरे मरहले में ताजरों को अपने साथ मिलाया जाए और उनके साथ जो है वो मिलकर पहिया जाम हड़ताल की जाए। लेकिन इस सारी हिकमत अमली में जो उन्होंने तीसरा मरहला जो उन्होंने तय किया है कि तीसरा मरहला अगर पहले 2 से कोई कामयाबी हासिल नहीं होती तो तीसरे मरहले में उन्होंने धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, इसका फैसला वो करेंगे। ये 2 स्टेप्स जो है वो
طے کرنے کے بعد، اور اس سارے اجلاس میں جو ہے وہ کہیں بھی استعفوں کی بات نہیں کی گئی، کہیں بھی جو ہے وہ یہ طے نہیں کیا گیا کہ استعفے دینے ہیں، کیونکہ پہلے بھی میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا کہ نون لیگ نے ہمیشہ صرف دھمکی دی حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ انہوں نے استعفے دینے ہیں اور حکومت کو گھر بھیجنا ہے، تو استعفے دینے پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے مولانا کی جانب سے پیپلز پارٹی کو اور بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی کو، جس کے جواب میں جو ہے پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ چلانا نہیں چاہتی، پی ڈی ایم خود ہمیں نکالنا چاہتی ہے، ہم اگر پی ڈی ایم ہمیں خود سے نکالنا چاہتی ہے تو شوق سے نکالیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے محتاج نہیں ہیں۔ بلاول زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اگر بلاول نے پی ڈی ایم چھوڑی تو پی ڈی ایم نہیں رہے گی۔ بلاول صاحب جو ہے وہ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یا بلاول بھٹو نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑا تو پی ڈی ایم جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور وہ عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم نہیں چھوڑی، پی ڈی ایم خود ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا، تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح سے الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، بلکہ انہوں نے سارے کے سارے الزام جو ہے وہ مریم نواز پر لگانا ہے، نون لیگ پر لگانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نون لیگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ نبیل قبول کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت حکومت اور اداروں سے ملاقاتیں کری ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی پہ نون لیگ پر جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے۔ نبیل قبول کا کہنا ہے کہ نون لیگ حکومت سے ڈیل لینے کی کوشش کری ہے، جب بھی بیک ڈور سے رابطے شروع ہوتے ہیں مریم نواز جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے، کیونکہ مریم نواز کا اس وقت پورا جو زور ہے وہ باہر جانے پر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ان کا نام ای سی ایل سے نکل جائے اور وہ باہر چلی جائے۔ کل بھی میں نے اپنے ایک ولاگ میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مریم نواز نے اپنا قاصد جو ہے وہ حکومت کے پاس بھیجا ہے، اداروں کے پاس بھیجا ہے۔ خود شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے خود وزیر اعظم عمران خان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ این آر او جو ہے وہ نہیں دینا۔ تو نبیل قبول صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل کا ہی نتیجہ ہے جو نون لیگ اب پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی نون لیگ نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ پر یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ تحریک انصاف کو دی ہے، کیونکہ کبھی بھی وہ حمزہ شہباز کو آگے آنا نہیں دیں گی اور وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ سیٹ پر ان کو نہیں بیٹھنے دیں گی۔ اس لیے یہ جو ساری گڑبڑ چل رہی ہے، جو بیماری کا ڈرامہ مریم نواز نے رچا رکھا ہے، یہ اصل میں ڈرامہ ہے اور ڈیل لینے کی کوشش ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے جو سلیکٹرز کے پاس جا رہا ہے، کون ہے جو اداروں کے پاس جا رہا ہے اور ڈیل لینے کی کوششوں میں ہے، تو ہم سے جو ہے وہ مزید کچھ نہ اگلوایا جائے۔ ہمیں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ معلوم ہیں، ہمارے پاس بہت سے ایسے راز ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ رکھتی رہوں گی۔ تب تک ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔